Welcome to Dream Decode. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्रीम डिकोड की वीडियोस को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपने जिस तेज़ी से हमारे यूट्यूब चैनल को कामयाब बनाया है उसके लिए हमारी पूरी टीम आपकी बहुत मशहूर है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें और देखते रहें ड्रीम डिकोड। जिस तरह मुख्तलिफ यूनिफॉर्म से आप मुख्तलिफ पेशों की पहचान कर लेते हैं, जैसे कि पुलिस का यूनिफॉर्म है या स्कूबा डाइविंग का स्विम सूट है, फायर फाइटर्स का यूनिफॉर्म है, इसी तरह बहुत से पेशे ऐसे जिनकी पहचान सर पर पहनी हुई टोपी से हो जाती है। गोल्फ की टोपी अलग होती है, किसी तामीराती या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की टोपी मुख्तलिफ होती है, और ज़मीन में मौजूद कान में काम करने वाले मज़दूरों की टोपी अलग होती है। यानी ख्वाब में भी लोग अलग अलग किस्म की टोपियाँ पहने हुए ख़ुद को देखते हैं। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को कैदी की टोपी पहने हुए देखें तो इसका मतलब है कि जब असल ज़िंदगी में आप किसी मुश्किल सूरत हाल में होंगे तो आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी या दे सकती है। और अगर आप ख्वाब में ख़ुद को कानकन की टोपी पहने देखें जिस पर लाइट लगी होती है तो इसका मतलब है कि आपके वालिदैन अगर किसी काम में माहिर थे तो वही टैलेंट आप में भी मौजूद है और आप अपनी मौरूसी सलाहियत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप उस शोबे का इंतखाब करें जो आपके वालिदैन में से किसी दोनों का या किसी एक का। आमतौर पर होता है कि जैसे कुछ लोगों के वालिद जो होते हैं वो सुनार ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं या कोई और उनके अंदर ऐसा कारीगरी वाला काम उनको आता है, चांदी के बर्तन बनाने का या नक्श निगारी करने का। और फिर औलाद ये समझती है कि वो जो है ना वो हम ये काम नहीं करेंगे, हम कोई और काम करेंगे, हम पढ़ लिख गए, हम MBA कर लिया है तो अब हम कारोबार करेंगे या जॉब करेंगे। लेकिन उनके अंदर वो टैलेंट होता है और अगर वो उस टैलेंट को मौरूसी जो सलाहियत उनके अंदर आई होती है अगर वो उसको समझ लें और उस पर काम करें तो वो ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, ख्वाब में नदी नाले दरिया और समंदर बहुत दिखाई देते हैं लोगों को और कभी कभी इंसान ख़ुद को पानी में डूबता हुआ भी देखता है ख्वाब में, और कभी स्विमिंग करता हुआ, और कभी किसी बोट में बैठकर आप ये भी देखते हैं ख्वाब में कि आप बोट में समंदर में जा रहे हैं या फिर किसी बड़ी सी झील में या दरिया में जा रहे हैं और बोट तेज़ी से चल रही है। लेकिन अगर आप ख्वाब में कोई तालाब या हौज़ देखें तो इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों के हकूक़ और उनकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर ये काम आपने मतलब ये इसी तरह रहे आप, यानी उनकी पसंद नापसंद का ख्याल ना रखा और ये काम जारी किया आपने, तो आपके मुखलिस दोस्त आपसे दूर हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इतनी मतलब गैर महसूस तौर पे आपसे अलग हो जाएंगे और वो आपके मुखलिस दोस्त होंगे, और जब वो अलग हो जाएंगे तो कुछ अरसे बाद आपको एहसास होगा कि अब ये लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। ख्वाब में एक्सीडेंट होते हुए देखना अच्छी निशानी नहीं, लेकिन आपने देखा होगा 2 गाड़ियाँ या ट्रक या ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। अगर आप ऐसा देखते हैं ख्वाब में तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आप किसी हौलनाक हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन उस हादसे में आपकी जान बच जाएगी या फिर आपको कारोबार में कोई बड़ा नुकसान होने का अंदेशा भी है। ख्वाबों की दुनिया में आमतौर पर स्केल अजीबोगरीब होता है, यानी स्केल यानी रेफरेंस चीज़ों का जो होता है कि आपको बहुत बड़े साइज़ की साइकिल नज़र आ गई है और आप उसे चला भी रहे हैं, जैसे कि आम साइकिल को चलाते हैं, या दरवाजे का साइज़ बहुत छोटा है जिसमें से आपको निकलने में मुश्किल पेश आ रही है। और कभी इंसान अपने आप को लंबे कद में भी देखता है, यानी जितना आपका कद है आप खुद को ख्वाब में 12 फुट का देख रहे हैं या 10 फुट का देख रहे हैं या 8 फुट का देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ख्वाब में आप ख्वाब देखें जिसमें आप अपने आप को बोने के कद का देखें, यानी आपका कद बहुत छोटा हो जाए, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आपका जहन कभी नाकामी का शिकार नहीं होगा। यानी किसी काम में अगर मुश्किलात आएंगी तो आप जहनी तौर पर कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये आपके अंदर टैलेंट है और आप अपनी तंदुरुस्ती और जहनी सेहत की वजह से हमेशा ज़िंदगी में मुनाफा बख्श कामों में हिस्सा लेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। और अगर आप देखेंगे ख्वाब में आपके दोस्त बोने हो गए और आपका कद नॉर्मल साइज़ का है तो ये आपके दोस्तों की अच्छी सेहत की नवीद है और आपको दोस्तों से फ़ायदा पहुँचने की पेशेनगोई भी है। हम लोग ख्वाब में अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से देखते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हाथ देखे जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने चेहरे और बाल भी देखते हैं। ख्वाब में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से देखने के अलग अलग मानी होते हैं।
اگر آپ خواب میں اپنی ٹانگوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتے ہوئے دیکھیں یا ٹانگ زخمی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے وہ آپ کے لیے غیر منافع بخش رہے گا اور آپ اپنے بدمزاج ساتھیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ خواب میں صرف ایک ٹانگ کو زخمی حالت میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ پر کوئی جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے یا آپ کسی حملے کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی جان بچ جائے گی، یا پھر آپ کسی اذیتناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک ٹانگ لکڑی کی ہے تو اس کے معنی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ اگر خواب میں آپ کو اپنی ٹانگیں زخمی نظر آئیں، یعنی وہ زخم کسی بیرونی وجہ سے نہیں بلکہ جسم کے اندر سے نمودار ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذاتی آمدنی سے لوگوں کی مدد کریں گے۔ کچھ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کی 3 یا 3 سے زیادہ ٹانگیں۔ اگر آپ ایسا خواب دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ تصور میں مختلف قسم کے کاروبار کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسے خواب دیکھنے والوں کے منصوبے کبھی کامیاب یا منافع بخش ثابت نہیں ہوتے۔ خواب میں ٹانگوں سے معذور ہونا اور اس صورت میں ہونا کہ ٹانگیں موجود ہیں مگر ان میں جان نہیں ہے، یا آپ ٹانگوں کی موجودگی کے باوجود چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو یہ خواب غربت کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی ایک ٹانگ کو کٹنے کا مشاہدہ ہونا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دائیں یا بائیں کوئی سی بھی ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کی کوئی ایک ٹانگ کاٹی گئی ہے تو آپ اپنے بہترین دوستوں کو کھو دیں گے اور آپ کے گھر کا ماحول اتنا زیادہ خراب ہو جائے گا کہ آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ خواب میں ہم اکثر مشکلات دیکھتے ہیں جو کہ بہت شدید نوعیت کی نہیں ہوتی بلکہ عام سی مشکلات ہوتی ہیں، جیسے کہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر چلا نہیں جا رہا، یا بہت زور لگا کر تیز بھاگ رہے ہیں لیکن رفتار بہت سست ہے، یعنی آپ بھاگ تیز رہے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ رہے، کسی دروازے میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ غرض ایسے تمام کام جن کو کرنے میں اصل زندگی میں کوئی دقت نہیں ہوتی وہ خواب میں ذرا مشکل سے ہوتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ایسی مشکلات درپیش ہوں، یعنی ایسے خواب سب کو نظر آئے۔ کچھ لوگ خواب میں چھوٹی سی چھلانگ بھی نہیں لگا پاتے اور کچھ لوگ اسپائڈر مین کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہیں۔ ہر انسان کے مزاج اور اس کے ماحول کے حساب سے خواب میں قوت اور بے بسی کی الگ الگ صورتحال ہوتی ہے۔ کسی کام کو انجام دینے میں بے بسی محسوس کرنا یا طاقت کو کھو بیٹھنے والے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اصل زندگی میں دوسروں کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن دوسروں کے تحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری یا بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی جگہ کام کرتے ہوں جہاں آپ کو نہ چاہتے ہوئے اپنے سے بڑے افسر کے احمقانہ احکامات ماننے پڑتے ہوں اور اس وجہ سے آپ کی نوکری چل رہی ہو، یا گھر میں کوئی ایک بھائی یا ماں باپ کا لاڈلا بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ پر اپنا حکم چلاتا ہو اور آپ ناپسندیدگی کے باوجود خاموشی سے اس کام کو کر دیتے ہوں۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں گے آپ چلتے چلتے یا بھاگتے ہوئے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑا گئے ہیں لیکن گرے نہیں ہیں، تو آپ کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کی حمایت حاصل نہیں ہوگی اور بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی، لیکن بالآخر ان مشکلات پر آپ قابو پا لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔